आज्ञा कंटा पिटा पाड़ भूत माने हाँ अंध भक्तिनी भौणी कुह कौन कौच कुह एई दुई महिला को चिन्ही पारुछंती नाई नाई आमे से दुई महिला को चिन्ही पारुनु किए से माने टिके मते टिके भलरे कहिलो केमिति बा चिन्ही पारिबो चाउल बस्ता बंद हैला माने संपर्क बंद मु भी जानी छी चाउल बस्ता बंद हो गला माने आ सरकार चाउल दउनी ना कोन तमे आउ चिन्ही पारिबोनी अरे आमे से मान को देखिथिले कोडे जानी थिले सिना से मान को आमे चिन्ही पारिबो से मान को आमे कोडे देखिनु केमिति चिन्हीबो काई कुओ केमिति आमे चिन्हीबो अरे बाईगण बाड़िया पाड़ भूत माने हां तम मान को ही कहूची हां बागो छाल वो कोटुआ पिंदिगिरी बुलुथिबा अंध भक्तुणी भौणी कुह कौन कहउछ गजब बेइज्जती है। अच्छा ए महिला दुई जन को को महिला की को महिला एई दुई महिला हेउचंती सेई महिला जो महिला को की तम मानकर पैसा दिया एजेंट माने विभिन्न प्रकार प्रलोभन देखै धर्म परिवर्तन करैथिले आम मानकर पैसा दिया एजेंट माने एमान को किछि प्रलोभन देखि धर्म परिवर्तन करैथिले अच्छा 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 ताहेले एमान कर टिके आमे बाइट टिके सुनिबा माने कोन कोन कहिसंती तापर आमे तोर कथा तोर आमे टिके तापर बुझिबा माने कोन कोन कहउचंती सेटा के बाइट टिके सुनो तापर आम माने कहिबा मोर बापार बहुत देह खराब थिला बहुत डॉक्टर भी देखानु बहुत असुविधा रे लेकिन एमती गुटे दीदी कहले कि से ठीके गले हाललिया गले भल हे जा बेमार माने भी छाड़ी जाए सेथि लागि आमे जाइथिनु विश्वास करिरा लेकिन सब मिछ कथा किछि काम देला नै ना बेमार चला ना खाली पैसा सरी की गला लेकिन केबे भी भल हे नि पाले हाललिया कह बोली कह हाललिया कहू झुली मुना रे 10 टका लेखा प्रभु का ना रे बोलिरा लेकिन जे जमती के 200 के 500 हेमती विश्वास रे दे जन लेकिन किछि काम नि दी जने भौणी कहउचंती मोर बापार देह बहुत खराब थिला ताको आमे बहुत डाक्टर देखैलु बहुत जगह को नेलु ठीक से समय गोटे क्रिश्चियन भौणी आसिक हमको कहले जे तमे हालेलुया पाको जो तमे प्रभु को जानो आ तमरो सब रोग दुख भल हबो आमे जदि बाइबल अनुसार देखिबा ताहेले प्रत्येक जगह प्रभु आमान को वाक्य माध्यम रे कहंती निजर विश्वास द्वारा निजे तमे सुस्थता पाइबो बोली हेले आमानकर जदि विश्वास नथिबो ताहेले आमे जणे कहिबा द्वारा आमे जदि विश्वास करिबा सेठिके जिबा निजर स्वार्थ पाई ताहेले आमे केबे भी रोग भल हेबा नाई मेन कथा आउरी द्वितीय कथा हैला तमे जो कहउछ जने क्रिश्चियन भौणी आसिले आमे रोगरे पडिथिलु आउ क्रिश्चियन भौणी आसिला परे हमको कहिला परे आमे हालेलुया पाको गलो मते एतिकिरे गोटे प्रश्न आसुछि तमरो 33 कोटी देबा देबी एक मात्र परमेश्वर तमे जहा को विश्वास करिकि गलो सी होचन एकमात्र परमेश्वर एवं तमे पूर्वरे थाई कि एबे जीसु को पाकु आसिला परे जहा तमे आउ थरे रिटर्न हेचो 33 कोटी देबा देबी मान को पाकु हेले सेही मानकुर मो मनरे गोटे प्रश्न आसे जेतेबेले 33 कोटी देबा देबी तुमको फॉलो करि पारु नाहंती सेतिकिरे मते जहा जणा पडुची तमरो विश्वास काई आ तमे निजरो स्वार्थ पय प्रभु जीसु को पाकु आसिला परे तमे कहिबो आ आमे सेठी की गला परे 10 टंका लाका झुरी मुना रे देलु दान हिसाब रे देलु के तो 200 के तो 300 किंतु सेटा सब बेकार मिछ बोली कहउछ हेले आमे ठियाई कि साक्ष्य देगिर कहि परिबो आमे जे आमे प्रभु को पाई साक्षी हे परिबो कारण आम माने अनेक समय रे अनेक रोग दुख संकट अनेक अभावनीय जगह आम माने आछि आनंद उल्लास रे अछु आमे भी दिने सेही परि तमर परि लफंगा तमर परि मिछ ठक कहउथबा लोक मान को परि थिलु किंतु माने सेठु परिवर्तन हे एबे भल मनीष हेछु एवं प्रभु आम मान को प्रत्येक समय रे भल रे रखिछंती बुझी पारछो कि नाय निजर विश्वास निजको सुस्थ करिवो हेले निजे तमे गोटे कथा चिंता कर तमरो 33 कोटी देबा देबी को तमे अपमान करूछो ए कथा तमे विश्वास करि पारुछो तो हैं तमे एते 33 कोटी देबा देबी थाई कि तमे निजरो स्वार्थ पय तमे प्रभु को ग्रहण कल सेठु जेतेबेले तमरो सुस्थता तमे पाइलो नै फेर से जगह को आइलो तमरो विश्वास काई तमे जनकर कथा नहीं कि तमे विश्वास करी कि तम 33 कोटी देबा देवी को लाथ मारी कि तमे जाइथिलो आउरी फेर तमे सेइटे भलो हेलानी बोली पुनी रिटर्न पळे आसिलो तमर कोउथरे विश्वास अछि हां तमे जोटा बाइट दउचो ताहा भी सब मिछ कथा आ ये आसिकिरी एबे जो कहूची एमान को चिन्ही पारुछ
ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ତମ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣେ କଣ କହିଛି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ତାର ବି ରିପ୍ଲାଇ ଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡିଓ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଧିକ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଠିକ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। আমার ছুয়া গোটে 26 বরষ হউতলা, মোর ভাইর পুଅଟେ, তাহাকে ଆମେ ବେମାର ନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହାକେ 3 ଜଣ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ବସିକିରି। ସେନୁ ଇଏ ହାଲେଲିଆ ବାଲେ ଆସିଲେ ଆମକେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଦିଦି ଏଇ ଆମର ଧର୍ମ ଇଟା ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସବୁବେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାଟା ଭଲନି, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଲ ଦେସନ୍, ମରିଥିବା ଲୋକକେ ଫୁଲମାଲ ଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକିରି ପୂଜା କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୀଶୁ ଧର୍ମଟା ସବୁବେଲେ ବଞ୍ଚିଛନ୍, ତମେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମର ପୁଅ ନୁକ ହେଇଯିବା କହିଲେ। ସେନୁ 3-15 ଯେତେବେଲେ ହେଲା ଆମକେ ଡକ୍ଟର ଡାକଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଛୁଆ ଆଉନି ନ କହିକିରି କହିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ସେନୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଫିକି ଦେଲି। ଆଉ ଜଣେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମୋର ଭାଇର ପୁଅକୁ 26 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେମାର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ନେଲୁ, ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ହାଲେଲୁୟା ବାଲା ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଟାକୁ ତମେ ପୂଜା ବିଧି କର ନାହିଁ, ମରବା ଲୋକକୁ ଫୁଲ ମାଲ ଦେସନ୍ ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ତମେ ତମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଟିକେ ହେଲେ ଭରସା ଅଛି କି ନାହିଁ ତମର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ? ହଁ, ତମକୁ ବାଇଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଆମର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅପମାନ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବାଇଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ଯାକ, ଏମାନେ ତ କିଛି ଅକ୍ଷର ଜଣା ନଥିବ, ଖାଲି ପାଠ ପଢିକି ଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଇଟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ହଉଛି ସେ ବିଷୟ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏମାନେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକ, ଏବେ ଜଣେ ଆସିକିରି ଜଣକୁ କହିଲା ବୋଲି ସେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିକିରି ସେ ଜଣଙ୍କର କଥା ନେଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ କି? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କୋଉମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି ଏପରି? ହଁ, ଠିକ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜଣେ ମତେ ଆସିକିରି ଯଦି କହିବ ତମର ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସେମିତି ଅମକ ସମକ କହିବ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କିଛି ବି ବିଷୟ ଜାଣିଛି? ଜଣେ ଆସିକି ମତେ କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, କେମିତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଜାଣିନଥିବି, ଜଣେ ଆସିକିରି ମତେ କହି ଆଇବ ଏମିତି ସେମିତି, ଏବେ ତ ତମେ ତମର ଏଜ ଦେଖିଲେ 40-38 ବୟସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିଲ, ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିନାହ, କୋଉ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ କଣ ସେ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିନାହ, ଜଣେ ଆସିକି ତମକୁ କହିଲା ବୋଲି ତମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛ। ଆରେ ତମର ଭଗବାନ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ପକେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତମେ ନଷ୍ଟରେ ନ ପଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ମାନେ ବାଇଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବି ବାଇଟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ୟାର, କିଛି ଭାବ। ହଁ, ତମେ ମାନେ ବି ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ତମେ ଛାଡିଲ, ତମର ତମର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ଭଲ କରିଛ, ତମେ ଛାଡିଛ, କାରଣ ତମର ଯୋଉଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ରହିପାରିବ, କୌଣସି କିଏ କାହାକୁ ବାଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଥାଇକି ସେଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଖରାପ କରିବାଟା ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଠିକରେ ଇଏ କର ୟାର। ଆରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ହଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଅପମାନ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କି ସେ ବି କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜର ତମର ଭଗବାନ ମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତମେ ବାଇଟ ନିଅ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବାଇଟ ଦଉଛ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଅ। ଆଉ କଣ କହିଛ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ସେ 47 ପରିବାରର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବା ନିଜର ଯେତେବେଳେ ହୋସ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ 47 ପରିବାରକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ହୋସ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ। ହେଲେ ଆଜକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି 40-30 ବୟସର ମା ମାନେ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶୋଇକି ଥିଲେ?
एमाने कौन हिंदू धर्म विषय किसी कौन जानी ना 33 कोटी देवादेवी भितर एमानकु कौन भगवान सुस्थ करने कौन क्षमता नहीं जदि अच्छी एमाने काहे से कन्वर्ट होउथिले काहे से माने ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण करथुले कारण सेठी सत्यता नहीं तमे माने निजे प्रमाण करूछ जे हिंदू धर्म रे कौन सत्यता नहीं बोली तमे निजे प्रमाण करूछ किंतु मु एथिकरे कहबा पई चाहिबी मु काहाकू खराब करबा पई चाहे ना सबु धर्म रे निजर विश्वास अनुसार मनीष ठीक जगह पहुंची थाए जदि भगवान को ऊपर जदि प्रभु जीशु को ऊपर जदि जगन्नाथ को ऊपर जो जहार जो मान्यता ऊपर जदि विश्वास अछि से सही अनुसार आगो को चली पारिबो ता माने नुहे कि आम माने एठू थाइकिरी एबे एठू आमे गला परे अरे भगवान को मानुच यार राजनीति कला बलिया कोन करूछ आ तू जोटा आसिक एठे ओ कंटा पिटा पाळभूत जो कहूछु तोर तो ज्ञान नहीं जेतिकी दिन बंचिचु भलरे बंचिबा पई चेष्टा कर तू गोटे झियो पिलाटा बोले मु किछि कहू नाही सुधुरी जा आ कोन कोन कहिछु सुनिबा टिके आपण माने जो मिछ प्रलोभन देखै धर्म परिवर्तन करैथिले काहे से मानकु केते दिन अटकै पारिले कोन कहलो मिछ प्रलोभन देखैथिले आ से मानकु केते दिन अटकैकी रखि पारले से कथा कहउछ तो अरे से मानकर ज्ञान काहे सेतिकी से मानकर बुद्धि काहे अरे से माने पूरा निजर स्वार्थ पाई जाइथिले विश्वास न थाई कि निजर स्वार्थ पाई आमे जदि कोनोसी विषय रे ग्रहण करिबा ताहेले निजर स्वार्थ पाई सेटा केबे भी संभव नुहे जो पर्यंत आमानकर विश्वास अछि से पर्यंत आमाने सब जगह रे ठीक रे रही पारिबा आ तोहर तो कथा कोन कहिबी प्रत्येक वीडियो रे तते एम्ति गाली करा होची हेले भी तू बुझियो मोर जाई कि टिके कमेंट जाको टिके पढ़ कमेंट जाको पढ़ले होय तो किछि परिवर्तन हो आ कोन कहिछि सुनिबा आपण माने आपण मानकर धर्म प्रचार प्रसार करूछंती सेतिकी पर्यंत ठीक अछि तेणु आगो को आउ एमिति आदिवासी परिवार को धर्म परिवर्तन करेइबेनी आउ जदि केबे द्वितीय थर एमिति आदिवासी मानंकु धर्म विभिन्न प्रकार मिछ प्रलोभन देखै धर्म परिवर्तन करेइल तेबे मते चिन्हिबो अच्छा तू कहूछु जे तमे तम मानकर प्रचार प्रसार करछ धर्म रो सेटा ठीक अछि आ तमे आदिवासी लोक मानकु मिछ प्रलोभन देखै कि सेई मानंकु धर्म परिवर्तन करेइबो नाही बोली तमे ताहा कहूछ हम मानकु हेले गोटे छोटिया क्लिप ते मु देखै दउछि अंधभक्ति हेइथिले मध्ये होय तो तू देखिबु नाही मु जानि नाही तथापि टिके वीडियो टिके देख देखिलु एइठे विदेश लोक माने आसी कि जगन्नाथ पुरी मंदिर रे दर्शन करिया पय आसी छंती जहारी पळरे से मानको भितर को छडा हो नाही से माने बाहरे कांदी कांदी प्रभु जगन्नाथ को मुंडिया मारु छंती भोग दउ छंती नडिया दउ छंती से माने से नडिया भांगी कि से मानको धरैला परे पुलिस माने से मानको जबरदस्ती काढु छंती सेइटु बाहर करू छंती अरे तमे माने किए भगवान को पाखु को जीवा पाए मना करिबा लोक तमे माने भगवान को बनैछ ना भगवान तम मान को बनैछि मूर्ख गुबरक्षा अंध भक्त जाक आ तमे कोन कहउछ धर्म रो प्रचार करिया कथा तम मान को ज्ञान सेति की काहे हैं निरीह आदिवासी लोक मान को तमे धर्म रो प्रचार ये प्रलोभन देखि कि धर्म रो प्रचार परिवर्तन करूछ बोली कहउछ तम माने हैं आज भी रोड साइड रे लोक माने पालो भिड़िकी रहउछंती से मान को कोन पैसा पत्र दरकार नाही से मान को कोन चावल दरकार नाही एले से माने काहे की रोड साइड रे सुउछंती जदि ख्रीष्ट धर्म रहते जदि पैसा पत्र चावल जदि दिया होथांता से माने काहे कि आज रोड साइड रे भिक मागी चलु थांते काहे कि से माने पालो भिड़िकी सौ थांते सेति केबे चिंता करिछ मन परिवर्तन कर
ଭଲରେ ରହିବ। କାରଣ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ପିଟା ପାଳଭୂତ ବୋଲି କହୁଛ, ପାଳରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ତମେ ପୂଜା କରୁଛ। ଭଗବାନ ତମମାନଙ୍କୁ ବନେଇଛି ନା ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନେଇଛ? ଏତିକି କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ନିଜେ ବନଉଛ, ପାଳରେ ତିଆରୁଛ, ତାପରେ ତାକୁ ତମେ ପୂଜା କରୁଛ, 3 ଦିନ ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଯାଉଛ। କୋଉ ସମ୍ମାନ କରୁଛ ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ହଁ, ଅତି ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛ ଏଠି। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଟନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କର। ତମକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଏପରି ଗୋବରକ୍ଷା ଯାକ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ କାହାରିକୁ ବି ମୁଁ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇପରି ଯୋଉ ପାଷାଣ୍ଡ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂତନ ନୂତନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।